Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla. ثم اعتكف أزواجه من بعده أو كما قال hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan beriktikaf di dalam masjid pada 10 yang akhir daripada Ramadan. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta tawaffahu Allah azza wa jalla, sehinggalah diwafatkan Allah azza wa jalla. Thumma atakafa azwajuhu min ba'dih, selepas daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'tikaf itu terus dilakukan oleh isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sudah mendekati Sya'ban dan Ramadan is around the corner, dekat sangat. Dan kuliah kita malam ini adalah kuliah akhir sebelum Ramadan. Saya memilih untuk mengambil muqaddimah berkaitan dengan i'tikaf. InsyaAllah pada malam ini kita akan menggarap hal i'tikaf ini, apa maksud dia, apa hadis yang ada berkaitan dengan dia, dan segala selok-belok i'tikaf itu sendiri. Daripada hadis yang kita baca tadi, Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi tahu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap Ramadan Nabi ambil 10 las untuk Nabi beriktikaf. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas wafat Nabi, iktikaf terus dilakukan oleh isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, kata dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashra al-awakhir min Ramadan. Qala Nafi' wa qad arani Abdullah radhiyallahu anhu al-makan wa qad arani Abdullah radhiyallahu anhu al-makan alladhi كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد أو كما قال hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, daripada anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nama dia sebenarnya Abdullah bin Umar, tapi dia dipanggil Abu Abdurrahman. Sahabat-sahabat Nabi mereka suka pakai kunyah, pakai gelar. Dan banyak ustaz-ustaz hari ni ada gelar. Nama Ustaz Syamsuri boleh panggil apa gelar? Abu Rembo misalnya. Macam-macam.
Kunyah ataupun gelar ini adalah menjadi amalan Nabi dan para sahabat Nabi. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, nama kunyahnya Abu Abdurrahman. Dia sahabat Nabi, wafat di Madinah pada tahun 73 Hijrah. Kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan. Dia kata menjadi amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ambil 10 las. Ramadan itu Nabi ambil 10 las untuk Nabi i'tikaf di dalam masjid. Qala Nafi'. Nafi' dia adalah hamba kepada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Dia bukan hamba biasa, tapi dia ulama besar. Kata Nafi', Nafi' ni bukan sahabat, dia tabi'in. Dia juga wafat di Madinah tahun 117. Tahun 117 Hijrah, dia wafat di Madinah. Kata Nafi', wa qad arani Abdullah radhiyallahu anhu al-makan alladhi kana ya'takifu fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-masjid. Nafi' kata, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, bos dia, yang juga anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dia kata bos dia ada tunjuk dekat dia tempat yang Nabi selalu duduk waktu Nabi waqt. Sewaktu Nabi beriktikaf, tempat Nabi duduk. Sebab Nabi SAW dan sahabat-sahabat besar Nabi SAW, mereka biasanya mereka ambil satu tempat. Dia tak macam kita. Kita tekoh duk ujung tu, tekoh duk ujung tu, tekoh duk penjuru nu, tekoh duk menjawab balik tiang. Nabi dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, mereka suka satu tempat. Dan tempat yang Nabi jadikan tempat dia duduk i'tikaf dalam masjid itu, tempat itu digunakan oleh Imam Malik, Imam mazhab Maliki. Sehingga kan ada orang dia duduk usyar tengok Imam Malik ni. Dia bila masuk Masjid Nabawi, sebab dia Imam Madinah, dia memang mengikut dalam Masjid Nabawi saja, dia dipanggil Imam Madinah. Imam Malik bila dia masuk dalam masjid, situ tempat dia duduk. Orang hebat macam imam-imam ini diperhatikan. Zaman Nabi SAW diperhatikan. Selepas wafat Nabi, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in diperhatikan. Dilihat ilmu mereka, dilihat akhlak mereka, dilihat pakaian mereka, dilihat tingkah laku mereka, dilihat pergaulan mereka, semua benda akan dilihat. Maka Imam Malik, Imam mazhab Maliki ni, orang duk perhati dia. Dia bila masuk Masjid Nabawi, dia duduk di spot tu aja, di spot tu. Sehinggalah orang tanya dia. Dia berkata, wahai Imam, pasal apa tiap-tiap kali kami tengok Imam sini saja tempat duduk? Baru dia bagi tahu. Dia kata kerana di sinilah tempat i'tikaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Betul-betul di belakang tempat imam. Mihrab imam tu belakang tu. Nabi kalau jadi imam di tempat imam, kalau dia i'tikaf di belakang itu. Maka Imam Malik rahimahullahu taala dia duduk situ. Kata Nafi', dia kata waqad arani Abdullah radhiyallahu anhu al-makan alladhi kana ya'takifu fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, bos aku, dia tunjuk ke aku tempat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu duduk i'tikaf. Maka tempat itu menjadi rebutan di kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha,
Kata dia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru ahya al-lail wa ayqadha ahlah wa jadda wa shadda al-mi'zar, atau kama qala, hadis sahih riwayat Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dia kata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila masuk sahaja 10 akhir, bila masuk sahaja malam 21, itu maksud dia. Bulan Ramadan, bila hari 20, malam 21. Bila masuk sahaja al-ashrul awakhir, 10 malam last ini, ahyal lail. Aisyah kata Nabi SAW, dia akan make sure, dia akan pastikan 10 malam last Ramadan itu dihidupkan. Nabi akan pastikan 10 malam akhir Ramadan itu dihidupkan dengan ibadah. Nabi i'tikaf, Nabi baca Quran, Nabi buat segala benda yang baik-baik dalam 10 akhir itu. Tidak cukup dengan itu, Aisyah kata wa ayqadha ahlah, Nabi gerak keluarga dia. Bila mai 10 akhir ini, bukan Nabi pulun seorang dia, Nabi gerak bini, gerak anak, gerak menantu, gerak suruh bangkit, suruh hidupkan malam yang akhir ini. Wajadda, dan Nabi pulun. Kan orang Arab selalu kata man jadda wajada, man jadda wajada. Siapa pulun, dia dapat. Siapa pulun, boleh ke dia. Nabi SAW bila mai 10 akhir ini, wajadda, Nabi pulun, wasyaddal mi'zar, dan Nabi perkemah kain pinggang dia. Maksud dia, Nabi cuba menghindarkan diri daripada bersama dengan isteri dia. Pasal Nabi nak fokus kepada ibadah yang penuh pada 10 yang akhir itu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Ramadan mai, Ramadan pi. Adakah tiap-tiap kali mai Ramadan itu kita ambil manfaat daripada dia? Ramadan dia tak, dia sampai time dia mai, cukup time dia pi. Sampai time dia mai, cukup time dia pi. Kita nak rebut ke, kita tak mau rebut ke, itu kita punya hal. Orang yang rebut Ramadan, dia dapat faedah dia. Siapa yang membiarkan Ramadan berlalu tanpa ada satu usaha nak rebut, nak grab, ambil masa yang penuh barakah ini, dia lepas. Dan belum tentu dia akan dapat Ramadan yang satu lagi.